Kopi senangan miampai kodoho i Aaron Rindle Oilen it kabar aidusun dosodopon baino. Perintah Gabungan Rakyat Sabah GRS tumilombus papenggisom do agenda kuburonon tulun ki kohosilon om kasasanangan do magigian nga itpogun diti. Papanahon nilo maya penghupan pinatomo do belajaran dit niman pobio id suang belanja Sabah 2022. Iboyan Menteri Datu Sri Panglima Haji Jinor Minaboros iso ing disamana do wagu doman poin tutuno i tepohupan isan perimungan kausinan belajaran pogun Bistari miampai kepobian kausinan do RM5 do tahun orikot. Maya Bistari tikita nak Sabah di tekno susu ketimpun do tahun 2022 onuan akaun do skim belajaran nasional maya kutinanan penimungan kausinan belajaran tekas nasional PTPTN miampai penghupan sugin RM100 di tepohupon perintah pogun. Di tahun ketatali Perintah GRS pinapain tutun do pengupahan tusin potunuyon ko pesuratan IPT Budi om pengupahan pinatomo do tusin potunuyon penulisan bakti montok minunginggan kinoinggoritan do tulun ngai dit ausong kuro ko himbogui. It Polis di Raja Malaysia PDRM Sabah nakawonsoi kena susuyan sendiri minaya kena pakarajaan do meluhingon Polis Watas Tondu dit Koiso Dilo dit Tadau Baino. IDSP Norafida Kasim pinakaraja sebagai meluhingon Polis Watas Keningau do Wagu sinmoli dit SUP Syarudin Matahau Husain dit Baino nosili meluhingon Polis Watas Kota Blud. IDSP Nur Rafida dipanggul di pengkeraja sebagai tupiser turus bagian seksual langkah tupis polis kontijen Sabah. Kinantakan pinisoleanan dat keraja sinasi di Kumoduo melahingan menaguang polis Sabah Datu Jautih Dikun id IPD Keningau. Satu sejarah kepada PDRM Sabah apabila seorang wanita dilantik menjadi ketua polis daerah. Jadi kita berharap bahawa ini merupakan satu contoh, merupakan satu motivasi kepada pegawai-pegawai wanita bahawa mereka juga boleh dilantik untuk menjawab jawatan ketua polis daerah. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan dan penghargaan pencapaian terbaik untuk saya lah sebagai seorang wanita pertama di Sabah sebagai ketua polis daerah, dan saya berterima kasih ke atas pucuk pimpinan tertinggi ketua polis negara dan pucuk pimpinan tertinggi kontijen Sabah. Saya berharap OSPD yang baru ini dapat mengekalkan rentak kerjasama dengan semua pihak terutama di kawasan pendalaman atas ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tidak dilupakan juga pada pihak media yang sentiasa menyokong saya semasa menjadi ketua polis daerah. Di Pogulu Hiti untuk menenang borosid kinantakan dilo ida tu jauti kikalan sanan modoin sanan puru di papanod kerajaan miampai tersenong au matulid miangod slogan do magigian om polis au mitongkiad pinapasaro nagyaw toin sanan tulun moy tumano dot prosedur operasi standard SOP untuk timpud memaramit pamaramaian dot Christmas ton Wago Hiti. Soginumu toluno promualu projek di Tenopongo doko pisan Keraja Tagayo JKR Sabah Pompus tahun baino. Dak pampai lo Keraja ngai talun-alun sunsuyon linominon tanau tidong om projek ngai labus kadayan. Ikumodo Boyen Menteri Omponogi Menteri Keraja Tagayo Datu Sri Panglima Bung Mokhtaradin Minaboros oin sanan projek kedilo minamoguno kinapobian kausinan depogun om pisampuruan dit soginumu lobi 600 apat anu permualu RM5. Nokoboros dawiti untuk kinapohi maganan kantakan kopagiratan om pamagatangan JKR Sabah 2020 iso id kota Kinabalu. Untuk nurban do kapahabaran kikalansanan ida tubung do tumilombus o perintah pisampuruan poporikot kopobian kausinan montok buruan di Timiadang Kuma Sabah Om Sarawak. Yang rakyat Sabah mau ini equal development. You treat us as equal partner, so the development must be equal. The fund should be equal. Kalau Sabah sudah katakan lama, macam mana nak speed up? Soginumu onom-onom peremsiam kukumaraja JKR id patutongko pogun di nakaramit ditungkap kinagompoton tosonong ontok di kinantakan. Nakapanaunogi kinapohi maganan do sistem IADU JKR di tepinain tutun do unit integrity kaupisan Boyon Menteri di kiko tuson memaramit do ruputan ginuan o manahak kepoilan maya pirmutan do laman Facebook JKR Sabah.
Osonong ora ramit do magigion nga ipogun editi dit kinapasagaan do penimbanan rang undang-undang koturan pisompuruan ko pahompi ti pinibatasan Malaysia 1963. Pinapaboros nogi do kinonsikahan o koisan Bisaya Bersatu Sabah dit kikutumbayan do kapanahakilo katuguangan apatut kumapogun. It koisaan dilo pinapaboros do sokodong eding isaman mamagampot kepututan do magigian ngaid pogun iti lebih-lebih dit painsuang MA onom no padam tolu. Karena ia melihat kebersamaan ataupun hak-hak kita di negeri Sabah dan Sarawak itu telah pun diberi perhatian oleh pihak ahli-ahli parlimen. Karena sudah tentu dengan adanya kelulusan UU itu dalam 63 itu sudah tentu kita di rakyat Sabah dan Sarawak itu sangat gembira lah. Jadi kami sebagai rakyat Sabah, saya secara pribadi memang amat menyokong pindahan itu dan kami percaya ia satu membawa nikmat yang besar pada Sabah dari segi kuasa, dari segi kemajuannya nanti. Dan sekarang ini apabila berlaku pindahan undang-undang ini, maka dengan jelas kita akan dapat memperoleh keistimewaan yang sepatutnya lah. Mantarilo Ruslan pinapoilo do pemilihan binorisan tulun mamuruan dot koisaan dilo man pohoro untuk mitingan tagayod ko dono pram siam dot tadaw ko na miti. Nakabrasaw iti untuk nurban lambangan habar minihon dot program talil hatus tadaw di tongotagak Datu Sri Panglima Lajim Ukin id Masjid Jamik Kampung Kebatu Kebidang Bofot. Damo tadilo it program tunggungan Social Corporate CSR ceria kumasikul Sabah Electricity Senan Berhad SSB Om Tenaga Nasional Berhad TNB dit pinapanaw manta da tahun 2000 hopadum nakpanaha kinogunon kinumatul no pada 2000 susumikul nga ipogun diti. Ipanori kohon TNB Datu Sri Hasan Arifin minaboros daw babayan dilo menuguang do tolu kaganaan tagayo id balajaran miampai manhak penghupan kumasusumikul ngai do sikul montok menginggan koinggoritan do sumikul suai kokotundunan om patanangan do koyonan posorili. Nokoboros dawiti minihondot kinantakan kepatahakan penghupan cerias kumasikul id tuaran id pasundau binasa dit mulhingon tupisor eksekutif SSB Datu Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid. Sogin mudon hatu susumikul di nakaramit pinunghupan do beksikul buk tangko boros kakamot panurat om tusin belanja do RM50 untuk ababayan dilo. Mengenai dengan program ceria ke sekolah ini, saya juga merasa bangga kerana saya tidak menyangka saya punya masjid terpilih. Jadi mengucapkan ribuan terima kasih. Ini adalah pertama kali sekolah ini menerima sumbangan dari pihak NGO. Jadi secara keseluruhannya terkejut dan bersyukurlah. Di pagulu ababayan irat dilo ni manugi papanaho id kinabatangan Kota Marudu om id beluran dit nakapampai siam na hatus tulun minamaramit. Pinapatahakan nugi SSB pinunghupan kinumatulun ngay osusa masjid sikul tahfiz om walay tanganak notong kiadan molohing id watas dilo dit kigatang 224,000 ringgit. Pinunghupan irat dilo ni manugi patahako id pensiangan ranau tambunan om id keningau miampai danan suginumu hatus onom ribu 250 ringgit di nakapampai siam na hatus 50 tulun minamaramit. Soginumu hatus 250 tanganak di tuminanu di kinantakan katan perdana 2020 iso minaya pinihupan keraja tinimungan keraja Poliliput PGA Tawau om itwalu kotinanan okon perintah NGO id Masjid Raya Tawau. Ababayana dilo pinahimagon di temonghup Menteri Kausinan om ponogi Purwalai Konangan Pogun Adun Apas Datu Nizam Abu Bakar titingan. Untuk nerban lembaga habar noon sigahan ni Datun Nizam ginapanjuran ababayan katan hingga kabayar dilo tukoh menginggan koinggaritan dan mulai ngai lebih-lebih di nasusa.pandemic. Usaha sebegini adalah satu usaha yang harus kita berikan sokongan oleh kerana program ini adalah program secara percuma dan ia sebenarnya satu usaha yang cukup mulia yang mempermudahkan masyarakat khususnya mereka-mereka yang kurang berkemampuan.
Kekalansanannya moy lobby dagumu NGO di muhup papanaud ababayaan era dilo montok mahup dialo di tau songkurad kahim bagui id magisusuai ot hal. Naputan di datu nizam do tababayaan dilo di paguluti niman pohoro id kinarut tomi di kudat di nakapampai lobby 250 tanganak. It kotinanan okon perintah NGO projek kotundunan Food Bank tumilombus menghupu datulun ngai memoguno kampayno id Sabah. Inggi samana dilo papanahon mayak petakan pengupan bakul takanon hasil pengupan mantad tulun ginemuan. Mulahingan dilo Dr. Ros Rahima Muhammad Minabarus atumbayan at bagian daw dot kogirat otong ludan kerajaan keturunan Food Bank Sabah di Kilongko di Sandakan may panghupan ngay di Taramit katahak miyampai dawlud o masanong. So ay kadilo ko pasilihilo dot kotinanan dilo sa bagit wokon kotinanan id binorisan dingulunan di managwang inggisaman dot bank takanon dilo. Potensi kita di Sabah ni boleh pergi jauh, bukan hanya di Sandakan ya. Jadi saya nampak keperluan amat-amat sangat keperluan untuk bantuan ini disampai ke banyak-banyak lagi daerah sebab ramai sangat orang yang susah memerlukan. Jadi saya pun sekarang ni sudah buat keputusan untuk betul-betul memberi fokus untuk Sabah dulu sebab keperluan yang begitu besar sekali. Narubahnya dari RTM serana pengawal pinamhaymagan Dostor Ketundunan Food Bank Sabah id Sejati Walk Batu Tujuh Sandakan. Minagianu nagi bagian daud penghupan kerajaan ketinanan ngai akon perintah montok pepatahak penghupan bakul takanon id watas ngai datsuai. Dah matulay mulahingan keturunan Food Bank Sabah Maria Rimpon Minabarus mantan tinuridang dit kinaimpunan tahun bayano 5,000 tulun karamit id patatangkap pagun di nakanu dot kagunaan. Pada waktu PKP kami tidak kira masa itu asnaf ataupun bukanlah sebab kerja pun diberhentikan jadi banyak yang menganggur jadi kami kena tolong. Projek keturunan Food Bank Sabah randit kotolu tinuridang sinumusut dot Selangor Kelantan. Ingka kano kabara edusun do bayno ponsiko mentadoho i Aaron Rindel Oilen.